Here, I'm going to show you unsaon pag-book og pasahero or even vehicle or passenger with vehicle with a discount. So you just need to put the name, and of course here. So kung adult lang ni siya, normal process, kung ato ni siyang i-next, it's 410, right? But if we'll put the voucher code, which is atong ni siyang gipangayo coming from port supervisor or port in charge or even gikan sa admin, after nato pagsulti nga naatay discount. So here, for example, next na to siya. See, makita niyo mo show na siya nga naay minus 205 since mugawas na siya nga less than 50%. So you're gonna receive the money and follow the standard process. Now, there are cases sad nga ang sakyanan ra ang naay or let's say pasahero nga naay sakyanan, of course, you're gonna add the plate number, the the car, uh, let's say for example this one, then next. Kung tanaw ninyo, si car gi kuha 50% at the same time si adult kuha 50%. But in this case, of course, kinahanglan man nato ni siya i-driver. So going back, i-driver nato siya. So now, driver naman. So kini siya kuhaan ni siya og driver. So 1695 na lang from 3390 because less than 50%. Now, there are cases, book again, nga muingon sila nga no, gusto mi nga si kasakyanan is discounted pero si pasahero dili. Example, si sir lang, for example, a specific guy J. Mark Ingalia, discounted siya less than 50%. Pero yung family is full paying adults na. Then i-separate mo sila. Di nimo isagol tungod kay ang mahitabo ani kung isagol nimo tanan diri pasahero, so kung mag-add ta og additional passenger, let's say at the companion, may Christine, kung tan-awon nimo dito, next nato ni, pati siya, mamainusan og 50%. So that's why ilahi gid nato siya. Make sure di nato isagol kung si J. Mark Ingalera or specific person ang naay-discount at ilang sakyanan sila lang. Ilahi tong iyang sulod nga pamilya maybe kay dili sila included. Then ayaw siya butang og voucher or separate sila pag-book themselves para dili ma-include din sa um, discounted nga amount. That's it.